Kay namatay na Ay mali, para manday. ligtas sa lahat. Catch na natin guys. Holy shit, sana mag-ano na pre. Tangin na hitchag na pa. Ay, boss! Oh, shit! Uy, Boss, wala ka bang ginagawa? boss, bakit boss? Tara boss, isparing tayo dito Uy, sa labas. hindi, Oh. boss! Tara, sapak na ako eh. Please. Night Blossom lang boy. Night Blossom lang guys. Night Blossom. Ala, hindi tayo kanya yun. Lucky, ala. What's up guys? Ako nga po pala ulit si Dams MC mga kaibigan. And dito sa video na to guys is ibenta na natin lahat ng ating moon melon na nasa ating garden guys. So kung makikita nyo dito is ito. So pandami na ito guys. So gagawin natin yan. Harvest na natin lahat yan guys. Okay. Punta na tayo sa sale. Kasi bebenta na natin lahat yan guys. Ayan. Tulad nito. How much is this worth? 1B. So, ayan. Benta na natin guys. Okay, I want to sell this. Bang! Bang! Gagi 4M agad. Kasi ito guys, tinan natin how much is this worth. Okay. 1B ulit. Tinan natin guys. Tinan natin how much I want to sell this. Bang! 5M. God damn boy. Kasi ito, tinan natin how much is this worth. Ito natin, 8 million lang siya guys. 8 million. Tinan natin siya guys. 8 million lang naman siya. Eto guys, tinan nyo kung gaano kalaki to. Wait lang ha. Ito muna. 117. Tinan nyo tong isa guys. Bang! Tinan nyo to isa guys. Tinan nyo isa to. How much is this worth? Yo! 1.5. Hindi natin bebenta yan mga kaibigan. Okay. Gear shop. Tinan natin. Okay. Uy, may godly. Nice one. Godly. Tapos recall. Wrench. Tapos kuha lang tayo ng watering can. Pwede na yan. Favorite din. Tapos dito tayo sa garden. Tapos kunin natin yung favorite. Ayan, okay. Iyaan ko na natin. Hindi natin kung gaano kalaki yan. I mean, hindi natin kung magkano yung worth niya. 78 million. So, pwede na. I want to sell this. Pwede na siya guys. Pwede na. Okay. So, ito. Tinan natin lahat yan. Tinan natin siya. Tinan natin siya guys. 85 million. Not bad. Not bad guys. Not bad. To sell this. Kano yun? Hindi ko alam. Okay. Gagi 2M lahat to pa. Sell this. Po, tekang bababay. Maganda saan yung stocks. Yun, dalawa nito.
20 million. Kailangan, bilhin ko na yan. Malas guys. Malas. Awit yun, awit. Ayaw ko kasi yan boy eh. Sa ano? Yung nasa gear, tinan natin yung gear. Kailan pa akong master. Wala akong stock sa master po. GG po eh. Hinarvest ko na lahat yan guys. Okay, so ngayon didiligan natin lahat yan guys. Okay, didiligan natin lahat yan syempre. Ops. Mamaya maharvest na naman natin guys. Delikado na naman yan par. Putik na yan. Agay, kasakit agay. Ops, no. Favorite agad natin yan guys. Baka di natin ma-aksidenteng kwan. Okay. Walang gold. Ayos, walang gold, pare. Ayan, okay na yan. Guys, game. Yeah! Okay guys. Bago natin i-hatch guys. Let's go. What? Ika'y namatay, nabuhay muli, para mundo'y ligtas. Salamat. Bigyan. Wala gagi. Wala ako ng rakon. Pengi ako ng rakon. Tulungan mong magkaroon ng rakon. Game. Oh my god. Ay potik. Ay gagag. Gagipul pa ako. Ang potik. Ala, ulit yung ritual niyan. Ulit yung ritual, boy. Kaya ulit yung ritual, boy. Oh, game. Oh, game, guys. Teka, ulit. Ba't mo humihinto? Rakon, pre! Wala ka na rakon! Okay. Tulungan mong magsimulang muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Okay na to siguro. Okay na.
Tapos na yung chorus, boy. Tapos na yung chorus. Okay, tinan natin. Putik, head charge pa din. Yun talaga, boy. Talagang ano yung kwan natin sa boy. Wala ng laro. Malas yung kwan natin, guys. Wala. Lugi.